हेलो गाइज मैं गई आसो बर्तमान देउरी बागान वाटरफल चाबले या चाक बर्तमान आसो मैं सामागुरिर पर 3 किलोमीटर भितर चाह बागिचार ऊर और या सुंदर एट भिउ या चाक आपलोके कि धुनिया और यार पर मिनिमाम और 10 किलोमीटर आछे देउरी बागान जाबले और तक गई आपलोक देखुवाम और आपलोके ब्लग तो चाई थाकिब भाल लागिब एन्जय करिब। गाइज फाइनली आহি पालू देउरी बागान और एया होइसे देउरी बागान पहाड़ एया चाक कि सुंदर प्लेस और यार पर मेन प्लेस तो हल और 1 किलोमीटर आछे यार पर एपिने सीधा যাব লাগিব और 1 किलोमीटर बेसि নহয় और तार आगत मैं आपनालोকক अलप देखाई दिउ यार एटा सुंदर भिउ एटा एया चाक बर धुनिया ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। पालू बरजुरी एन गाँव और गाँवर एट परिवेश और एफाले जाम आम सीधा देउरी बागान पहाड़त वाटरफल चाम और या बागानर मजत आम बर्तमान आही खड़ा होइसु और आपनालोक अलप परिवेश तो देखाई आसो बागान और आम एटू रास्ता दी सीधा एपिने आहिसु और अलप समय बेसि নহয় आपनालोকক मैं देखुवाम आगत गई फाइनली आही पालू बाइक नुजोआ होइसे चारियोफाले सब जंगल और आमी या सेटअप লৈ আহিলো ভিডিও কৰিবলৈ सेटअप লৈ सब रेडी আগতে আমি পিকনিক প্লেসটো চাই লওঁ কেনেকুৱা प्लेस और इते साइड माने पिकनिक खाई आछे और आज आम जगह एक्सप्लोर करिम कारण ये जगह विषय बहुते नाजाने इते एट पिकनिक प्लेस आछे जान बहुते नाजाने बहुत धरक इते ऊर लोकेल मानुहे अलप जाने दूर मानुहे नाजाने आम आज एक्सप्लोर करिम या पिकनिक प्लेस तो तार पाছত जाम आम वाटरफल चाबले तो এতিয়া আমি গৈ আছো পাহাৰৰ ওপৰত वाटरफल চোৱাৰ আশাত কিন্তু वाटरफल এতিয়ালৈকে বিচাৰি নাপালোই তাৰ মানে তাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ वाटरफলৰ বিষয়ে মানে বহুত মানুহে কম জানে তাৰমানে ইমান এটা পপুলাৰ নহয় এই জায়গাটো কিন্তু জায়গাটো বহুত ধুনীয়া জায়গা ইয়াত পিকনিক খাব আহে মানুহ বহুত কম আহে ইমান পপুলাৰ নহয় কিন্তু আজি আমি এই জায়গাটো এক্সপ্লোৰ কৰিম और आपनालोके ब्लग तो चाई थाकिब इमान पपुलार নহয় कारण बेसि मानु ना इते 2-3टा मान फैमिली आइसे तलत पानीते पिकनिक खाई आछे और आमी गई आसो वाटरफल बिचारि उलियाबले हेतु साइडत आछे एक साइडत आछे देउरी बागान और एटु साइडत आमी आहि पालु एटू साइडत हल बरजुरी पड़े इतना माने दुटा प्लेस आछे एटा आछे देउरी बागान और एटा आछे बरजुरी कय এই জায়গাটোৰ नाम और आमी गई आसो एतिया बरजुरी एतिया देउरी बागान जोৱা নাই देउरी बागान हल तार बैक साइडत रास्ताটো आमी पार হৈ আহিলো और এই জায়গাটো মানে কি ইমান पपुलार নহয় কাৰণে बहुत মানুহে নাজানে तार कारण आमी এই জায়গাটো আজি एक्सप्लोर करिम और वाटरफल आज इतना विचारि उलियामी आमी कत आछे आमिও नाजानो और ब्लग तो आपनालोके चाई थाকক
আৰু এয়া চাওক এটা কি সুন্দৰ এটা ভিউ, পাহাৰ চাৰিওফালে, বহুত মজা লাগে ইয়াত আহিলে। চব জংঘল। আমি নদীৰ ফালে যাম, তলত নদী আছে, পানী পৰি আছে ওপৰৰ পৰা। কিন্তু ৱাটাৰফল কিমান দূৰ আছে আমিও নাজানো এতিয়ালৈকে। তো বলক গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো। বহুত খোজকাঢ়িব লাগিল। ইমান ঠাণ্ডা পানী, বহুত ঠাণ্ডা পানীটো। তো গাইজ, ইয়াত আপোনালোকে পিকনিক খাবলৈ আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া জেগা। এইটোৰ লোকেশ্যন হৈছে বৰজুৰি। বৰজুৰি হয় নগাঁৱৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ, মিনিমাম 40 কিলোমিটাৰ। গুগল মেপত মাৰিলে লোকেশ্যন পাই যাব। ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ। এয়া চা কি ধুনীয়া, মজা। মই কিন্তু এই জেগাত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। এই জেগাৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে, তাৰ কাৰণে ইয়াত পিকনিক খাবলৈ খোৱা মানুহ মই দেখাই নাই। এয়া চা কি ধুনীয়া।